We often hear that cash will soon be a thing of the A past. menudo escuchamos que el Increasingly, efectivo va when a ser we algo go del to pasado. shops or restaurants, Cada we vez que pay with a vamos debit al card or a credit negocio card. o un restaurante, Often, pagamos con we una don't tarjeta even de have to débito insert o the card crédito. into the Muchas veces ni machine tenemos que and enter a insertar la code. tarjeta en la máquina Many cards work using touchless y technology poner now. un código. It's Muchas even possible to máquinas pay son sin without a contacto. card by using your smartphone Incluso usando and su a banking teléfono app. inteligente o aplicación bancaria es In some posible pagar places, it's even more difficult sin to pay with tarjeta. cash than with a card. A veces incluso es Fewer más and fewer difícil pagar vending con machines, for efectivo example, que con seem to tarjeta. accept coins. Por ejemplo, And muchas some máquinas shops actually prefer aceptan that monedas people pay electronically y algunas rather than with tiendas cash. prefieren que paguen So this must be electrónicamente en progress. lugar de efectivo. No more having to worry about Por lo whether you've tanto, got enough cash with you. esto debe ser No more progreso, que searching ya no for a tenemos que cash preocupar point si in a strange andamos city. con efectivo No o more buscando waiting algún cajero endlessly automático en behind una someone ciudad que who no wants to conocemos pay with o exact esperar change and is detrás de counting out alguien all que the quiere coins in pagar their con el purse. cambio And justo, think about sacando it. todas las monedas de When su was the cartera. last time you used cash to pay for anything? I know for me, it's Fíjense, very ¿cuándo es infrequent. la última vez que usaron efectivo But the para fact pagar is para algo? that while Yo sé que some of para us may mí feel es muy that we poco hardly ever frecuente, use cash anymore, aunque algunos de more of it nosotros is in pensamos que ya circulation no today usamos than ever efectivo, before. pero resulta Now, que cash hoy by hay its very más nature efectivo en is hard to keep circulación tabs que on. nunca antes. But just in the United States, Solamente en los the amount of Estados cash in Unidos, circulation la cantidad de between efectivo 2007 and circulando entre el año 2014 2007 y rose by 2014 42%. aumentó en un And globally, 42%. the volume of Y cash is thought to increase by globalmente 7% a el year. volumen se And supone que people are va a continuing to aumentar en use un it. 7% anualmente. A study of payment habits that Y looked at the la United gente States, Canada, continúa Australia, usándolo. as well Un as estudio de los Australia, Estados France, Unidos, as well Canadá, as Austria, Australia France, Germany, and y the Francia, Netherlands, Austria found that in 2012, between 50 and y 82% Alemania of encontraron que en el transactions were 2012 conducted in cash. entre el 50 Now, y el that's a few years ago, 82% so de las things might have changed. transacciones se But realizaron en even in the efectivo. countries that are Cosas leading han the way towards cambiado a cashless últimamente, society, pero incluso en los países such que as están Sweden and liderando el Denmark, camino hacia la shops are still sociedad required by sin law to efectivo, accept como cash. Suecia y Dinamarca, Now, the las reasons cash tiendas, remains so según la popular ley, están are partly practical obligadas and a partly emotional. aceptar efectivo. Now, as we've said, cash is easy to carry, Como it's dijimos, straightforward to el use. efectivo es fácil de It's accepted llevar, very fácil de widely. usar y Cash is aceptada also anonymous. ampliamente. A cash También es transaction anónimo. can't be traced Una to the buyer transacción or en the seller. efectivo no se puede Now, rastrear this may conjure up al images of comprador o drug el dealers vendedor. carrying around Ahora, suitcases esto filled with quizá puede bundles provocar of imágenes o $100 bills. evocar But imágenes de honest people traficantes and de legitimate drogas, por businesses ejemplo, also use con cash, fajos de where billetes it's de more $100. convenient, for example, for Pero para small ser purchases. honesta, las empresas Small businesses, legítimas in fact, may prefer que to take también usan cash efectivo to avoid the costs lo associated prefieren with having card porque es readers. conveniente, pero And market lo traders tratan de evitar often debido a los accept only costos cold, asociados a hard tener cash. que Cash is trabajarla y also también el widely costo accepted asociado con los and lectores can de prove to be tarjetas a very comerciales. useful fallback during a El power efectivo outage también puede or ser if electronic una alternativa payment muy systems útil break down durante for un any corte reason. de energía So until o we have un an sistema electronic means of payment de pago, un that's apagón de pago 100% electrónico. reliable, cash is here to stay. Lo que le puedo decir es que But hasta cash que el pago also electrónico has sea el a 100% psychological or confiable, el emotional dinero en value. efectivo Cash se in quedará hand a donde is somehow está. more real to many people Para mucha gente than el a number dinero on en a screen. efectivo es más real And for this para reason, muchas personas using cash que may un also help número en una consumers pantalla. to keep control over their También spending. usando el efectivo, Studies have shown pueden that more ayudarle a los friction is consumidores involved in spending cash seguir sus than in using gastos. a credit card or Los making an estudios han electronic demostrado payment. que hay más There's fricción a certain amount of cuando uno usa psychological efectivo que la pain tarjeta de associated crédito. with parting with our money. Hay un dolor And when we psicológico pay asociado cash, con la we feel this separación de pain nuestro immediately. dinero. Y cuando With uno a usa credit card, efectivo, siente the ese pain dolor is postponed until the inmediatamente. bill arrives. La tarjeta de And crédito this lo creates a dilata hasta que disconnect llegue between la the factura pleasure of buying o and la the cartola. agony of paying, Y and esto makes it easier to spend more. se relaciona a la desconexión entre el placer de Interestingly, comprar y la people also agonía de tend to pagar. spend more when they're Por lo using tanto, es foreign más currency. fácil gastar.
Maybe it seems less Curiosamente, real las personas than the tienden currency a of their gastar home más country. cuando usan una moneda But now I come to my main extranjera. point. Electronic payments and social Mi punto exclusion, central, and why cash is important for el social pagos inclusion. electrónicos y la exclusión Cash social and y por qué el access to efectivo es cash tan importante para la is inclusión essential for groups of social. people who El cannot or efectivo don't es want to use digital esencial means of para payment. personas o grupos de personas que no The pueden European o no Union quieren has a very utilizar high medios rate de of pago internet and digitales. smartphone use. La Unión Europea Nonetheless, tiene una while tasa muy alta de 85% of uso de Europeans Internet have a y teléfonos smartphone, inteligentes, that still leaves mientras el 15% who don't. 85% de los europeos And this tienen teléfonos 15% inteligentes, includes many pero older eso people deja and un people with 15% que no disabilities, tienen. in Y esto particular incluye learning muchas personas disabilities. mayores y muchas personas con Seniors, discapacidades, en that is, particular con people over problemas de 75, aprendizaje. in many cases have Personas never mayores used the a los internet. 75 años de edad, 87% en don't use muchos the casos, internet, in fact. nunca han usado el They may Internet. have El impaired eyesight, 87%, or they may no have usa. difficulties Por using ejemplo, touch screens pueden because their hands tener are problemas de unsteady, visión o or pueden tener because problemas of para changes usar to their skin pantallas due to aging, táctiles. or they may simply feel O unable or quizá no se unwilling sienten to adapt to capaces using the internet, o including to make dispuestos a payments. adaptarse al uso de Internet, People with incluyendo disabilities, para especially those realizar with learning pagos. disabilities, Personas may con also struggle to use discapacidades, computers, especialmente aquellos con smartphones, discapacidades de or aprendizaje, electronic también forms pueden of ser payment. And these groups continue to rely no on querer cash. adoptar estas nuevas This becomes a tecnologías y problem seguir if cash usando el is not efectivo. readily accessible. Esto se puede convertir en un Age problema si el UK, efectivo no es which is a charity disponible that defends the interests of older fácilmente. people in the United El Kingdom, Reino Unido, conducted por a survey ejemplo, in se 2020 hizo un estudio en el that revealed that 2020 que people over the demostró age of que 65 las personas in the UK relied on mayores cash de for almost 65 all their años day-to-day payments. en el That is, about Reino 1 Unido in dependen 5 del efectivo para of these casi people over todos sus pagos 65. diarios. Eso es In some countries, aproximadamente however, the uno en UK cada in 5 particular, personas. access to cash is becoming more Hoy, difficult. en el Reino Unido, Bank branches are closing, específicamente, el and efectivo y el cash acceso points, al or efectivo cada vez ATMs, es más are difícil. disappearing. Sucursales bancarias se Between están cerrando y 2017 los cajeros and automáticos están 2020, desapareciendo. Entre el 25% of the 2017 y UK's el cash 2020, points disappeared. 25% de los cajeros automáticos This lack of en el Reino access to Unido cash desaparecieron. poses a risk La falta de of acceso de financial dinero en abuse, efectivo because people who can't representa access un cash for riesgo themselves are forced to rely on porque las others, personas either que to no pueden withdraw cash for them acceder a or to do dinero their en shopping. efectivo ellos mismos And están older people obligadas and a others depender de without otros easy para access hacerlo. to banking Y services can personas therefore become mayores y otras excluded from personas sin economic life. fácil acceso a servicios Age bancarios UK pueden has quedar therefore called for excluidas government de la vida legislation económica. to guarantee that a El Reino cash Unido ha machine or a pedido bank branch una remains within legislación reasonable traveling gubernamental distance para of garantizar every que home los in the cajeros United Kingdom. automáticos y los sucursales bancarias The organization permanezcan stresses that the a una cash distancia system razonable. is an La essential piece of organización infrastructure, subraya que el just sistema de like the efectivo networks for es una pieza electricity, esencial de water, infraestructura, postal de la services, misma and manera the que las Internet. redes de electricidad, agua y These servicios essential postales services e Internet are son. already covered by Estos USOs, servicios or Universal esenciales están Service cubiertos Obligations. por las And Age obligaciones de UK is servicios calling on the universales, government to introduce USO, a USO for y cash. el gobierno In conclusion, el UK Pride cash is not le just está a pidiendo al tangible, gobierno que convenient, introduzcan una reliable ley way de USO. to En pay for goods and conclusión, services. el For efectivo many people, es una it's manera essential to their conveniente participation y in confiable para economic pagar and social por life. bienes y servicios. Maintaining Y también access para to cash muchos and es acceptance of cash is esencial therefore para a participar matter en la of vida social económica justice. social. Mantener Thank you. el acceso en efectivo es una cuestión de justicia social. Muchas gracias.